अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल मुईद मलिक और आप देख रहे हैं मार्केट्स इकोनॉमी। और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से समी बाजवा, और हम इनसे बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आइए उनसे बात करें। सर, और एक ऐसे बंदे के लिए जो एम्प्लॉय है, उसके लिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स उसको क्या बेनिफिट फेच करके दे? एम्प्लॉय को या एम्प्लॉयर को? दोनों को, चलें दोनों की बात कर लेते हैं। देखें, एम्प्लॉय एंड पे तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आप फर्ज करें स्टार्ट फ्रॉम गेटिंग जॉब इन द मार्केट। ओके। अब फर्ज करें कि आप एक एम्प्लॉयर हैं जिन्होंने मुझे बुला लिया इंटरव्यू के लिए और आप मुझसे देखना चाहते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, आप मुझे जॉब देना डिसाइड करते हैं। अब मेरे पास वो 3 से 5 मिनट हैं जिसको मैं एलिवेटेड पिच कहते हैं, जिसके अंदर मैंने अपना आप आपके लिए एम्प्लॉयबल के तौर पे पिच करना है खुद को। ठीक है। अब वो 3 मिनट इतने क्रूशल हैं कि उसमें जो मैं कह रहा हूँ उसकी बेस पे मुझे जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है। राइट, सो दिस इज पीक ऑफ योर कम्युनिकेशन एबिलिटीज कि आपने 3 मिनट के अंदर वो मैसेज देना है जो रेलिवेंट है, जो पर्टिनेंट है, विच मेक सेंस, और वो मुझे वहाँ पे दूसरों से बेहतर कर रहा है। ठीक है। ये तो है उस एम्प्लॉई के लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है। अच्छा, फिर जब वो काम करने लगेगा तो जाहिर है उसको अपने टीम मेंबर्स के साथ काम करना पड़ेगा। तो आप लोगों को देखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो परफॉर्मर शायद कम भी हों लेकिन उनकी टीम एबिलिटीज़ बड़ी अच्छी होती हैं। अच्छा। वो टीम एबिलिटीज़ भी डिपेंडेंट है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। ठीक है। अगर आप साथ अच्छे परफॉर्मर भी हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम इंफॉर्मेशन एज में हैं, आप जिस भी कंपनी में हैं, आप चाहे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में हैं, लार्ज कंपनी में हैं, एंड ऑफ द डे यू हैव टू कम्युनिकेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एज वेल। अब राइटिंग ईमेल्स इज़ ए टेक्निकल थिंग। आपके वर्ड्स डबल मीनिंग हो सकते हैं। Exactly. आपके वर्ड्स रूड इंप्रेशन दे सकते हैं। ऐसे ही है। तो ये टेक्निकल बातें सीखनी कि आपने मेल के सब्जेक्ट में क्या लिखना है, सैल्यूटेशंस क्या होंगी, किस तरह कम से कम वर्ड्स में आप ज़्यादा मैसेज डिलीवर कर सकते हैं, ये सब कम्युनिकेशन का पार्ट है। ठीक। और अगर आप एम्प्लॉयर एंड पे देखें तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है मोटिवेशन एंड लीडरशिप। सो बीइंग एन एम्प्लॉयर यू नीड टू मोटिवेट योर एम्प्लॉइज, यू नीड टू लीड योर एम्प्लॉइज, इन्फ्लुएंस देम। और जैसे मैंने कहा कि इन्फ्लुएंस करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए इट्स अ बॉडी लैंग्वेज। आप आज भी देखें, अगर आप मोटिवेशन की स्पीचेस देखेंगे तो आपको उन लीडर्स की स्पीच दिखाई जाएगी जो जब बोल रहे थे या जब वो खड़े थे तो उनकी पर्सनैलिटी में क्रिज्मा था, उनकी बातों में एक इम्पैक्ट था, डोमिनेंस थी। तो उसका एक इम्पैक्ट जाता है लोगों के ऊपर ना, यू चार्ज देम, सो दैट्स कम्युनिकेशन। ओके सर, मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटीज़ आजकल काम कर रही हैं बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, लेकिन डोंट यू थिंक ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को तैयार करके इस तरह कम्युनिकेशन की एनहेंस करके जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में भेजें? सर, ये क्यों लैग कर रहा है, ये हमारी सोसाइटी में क्यों, क्या इश्यूज़ हैं, क्या समझते हैं आप? ये आपने बहुत ही रेलिवेंट पॉइंट हाईलाइट किया है। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था फेसबुक पे कुछ पोस्ट भी चल रही थी कि इस दफ़ा शायद मेट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम्स में प्रोबेबली 1100 मार्क्स होते हैं, जिसमें से जो टॉपर है उसने कुछ 1000 और 56 70 पता नहीं कितने मार्क्स लिए हैं। तो उस पर बात चल रही थी कि हम इतने मार्क्स लेते हैं लेकिन हम कोई नोबेल प्राइज़ विनर पैदा नहीं कर रहे, हम कोई रिमार्केबल साइंटिस्ट पैदा नहीं कर रहे, हम कोई बहुत बड़ा बिजनेस लीडर पैदा करने में कामयाब नहीं हो पा रहे एज ए सोसाइटी। जिसका एक क्लियर मतलब तो ये है कि ये जो मार्क्स गेम है, नंबर गेम है, इट्स जस्ट अ रेस। ये जो रेस है डज नॉट ट्रांसलेट इनटू रियल सक्सेस। एक बात तो ये है, ये एक सीधा सा एविडेंस है। ठीक है। अब हमारे स्कूल्स के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कंटेंट के ऊपर फोकस्ड हैं। हम उन्हें किताब पढ़ा रहे हैं, याद करवा रहे हैं, उनको मेमोराइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्टूडेंट उसको जाके रिप्रोड्यूस कर रहा है। टीचर पढ़ता है, वो कहता है यार जो बुक में लिखा हुआ है और जो इसने लिखा हुआ है इसमें तो फ़र्क ही कोई नहीं, तो आई एम बाउंड टू गिव हिम और हर टोटल मार्क्स आउट ऑफ इट। लेकिन जो हम उसको सिविक सेंस नहीं दे रहे, जो हम उसको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे, वो सब उसकी कम्युनिकेशन की एबिलिटी के अंदर डिपेंडेंट है। यानी अगर लेट्स से मेरा बेटा या बेटी या मेरा सिबलिंग है, उसके मार्क्स तो 100 में से 98 आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो घर आए हुए गेस्ट के साथ प्रॉपर डील नहीं कर सकता, exactly. या वो मार्केट में जाके किसी से प्रॉपर चीज़ नहीं खरीद सकता, या वो घर में माली या ड्राइवर के साथ सही तरीके से बात नहीं कर सकता और उसके साथ एक एफिलिएशन बॉन्ड क्रिएट नहीं कर सकता, तो उन मार्क्स का क्या करेंगे आप एंड ऑफ द डे? तो ये जो स्कूल्स में हमारे डेवलपमेंट पे, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे फोकस कम है और कंटेंट को याद करने और रिप्रोड्यूस करने पे फोकस ज़्यादा है, ये सेंट्रल इशू है मेरे ख्याल में। कुछ ऐसे स्कूल्स जिनको आप हाई रैंक स्कूल कहते हैं, जो बहुत हाई फीसिस चार्ज करते हैं, उनमें और दूसरे स्कूल्स के अंदर अगर कोई डिफरेंस है तो वो यही है कि वो उसकी कम्युनिकेशन पे
اس کے کانفیڈنس پہ, پرسنالٹی گرومنگ پہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہو. سو دے آر انٹر لنکڈ, یو نو. ٹھیک ہے. یہ کرنا پڑے گا, ورنہ پھر یونیورسٹیز alone, you know, they cannot do much in it. کیونکہ جب ایک اسٹوڈنٹ آپ کے پاس 2 سال کے لیے آ رہا ہے, اب اس کو ڈگری کی ریکوائرمنٹ بھی پڑھانی ہے آپ نے, اور پھر آپ نے اس کی بیسکس بھی ٹھیک کرنی ہے, تو یو ڈونٹ ہیو دیٹ مچ ٹائم اویلیبل. ایگزیکٹلی. یہ چیزیں آپ کو گراؤنڈ روٹ لیول پہ, گراس روٹ لیول ویسے پہ اس چیز کی بینگ اے پروفیسر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے, انالائز کرتے ہیں, کمی محسوس ہوتی ہے کلاسز کے اندر؟ بہت بہت. اور اس کو یو ایم ٹی کس طرح, اور آپ اسپیسیفکلی کس طرح ٹیکل کر رہے ہیں اس ایشو کو؟ دیکھیں, ایک طریقہ تو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم, اگر آپ ہماری کورس آؤٹ لائنس دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر ایک ایکسپلسٹ فوکس نظر آئے گا آن کمیونیکیشن ایبلٹیز. ٹھیک ہے. رائٹ. اور ہم کانسٹنٹلی مارکیٹ کے ساتھ, انڈسٹری کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں, ان سے فیڈ بیک لیتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کا یو ایم ٹی کے اسٹوڈنٹس کے بارے میں کیا ویو ہے. ٹھیک ہے. کہاں آپ سمجھتے ہیں ہم لیگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے جیسے ہمیں وہاں سے کمیونیکیشن ڈیمانڈز آتی ہیں, ہم اس پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے کورسز میں کم از کم بزنس اسکول کے اپروکسیمیٹلی 20% آف ایویلیویشنز آپ کی پریزنٹیشن اسکلس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ایسے 3 سے 4 پریزنٹیشنز کم از کم پر کورس اسٹوڈنٹ کر رہا ہے. سو یو کین ملٹیپلائی ود نمبر آف کورسز. سے اف دے آر 30 کورسز, تو آپ اس کو ملٹیپلائی ود 4 کرتے ہیں, تو جب آپ 120 دفعہ پریزنٹیشنز کرتے ہیں جا کے, اور آپ اس کے اندر امپرومنٹ لاتے ہیں, تو اٹ کریٹس امپیکٹ. اس کے علاوہ ہم ایک چیز کرتے ہیں جس کو ہم کلاس پارٹیسپیشن کہتے ہیں. تو ہم فار انسٹنس, یہ بعض اوقات ہم اس کو جوکنگلی بھی کہتے ہیں, لیکن وی یوز ٹو سے اٹ ان کلاس, کہ دیکھیں اگر آپ کلاس میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے, پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے, تو آپ میں اور سیمنٹ کے بیگ میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ سیٹ پہ اگر آپ سیمنٹ کا بیگ رکھ دیں گے تو وہ بھی ایک ویٹ ہے جو پڑا ہوا ہے, وہ نہ کچھ بتا رہا ہے نہ کچھ ویلیو ایڈ کر رہا ہے. اگر آپ بھی کوئی ویلیو ایڈ نہیں کر رہے, کلاس میں اپنی انپٹ نہیں دے رہے, تھاٹ نہیں دے رہے, تو آپ بھی یہی کر رہے ہیں. اچھا. اور ہم اس ایکسٹینٹ تک بھی جاتے ہیں کہ ہم کلاسز میں ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں, کویسچن از ناٹ اباؤٹ رائٹ اینڈ رانگ, کویسچن از دیٹ یو نیڈ ٹو ہیو این اوپینین. اگر میں آپ آج سے پوچھ لوں کہ آج کے دن میں پاکستان میں جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کا آپ کے خیال میں کیا پرابلم ہے, یا گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو 250 ملین تک لے آئیں گے, بلین تک لے آئیں گے, کیا یہ پاسبل ہے, نہیں ہے, تو آپ اس کے بارے میں رائے صحیح دیں یا غلط دیں, بٹ یو نیڈ ٹو ہیو این اوپینین, اینڈ یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ کانفیڈینس, ایبلٹی ٹو ایکسپریس دیٹ اوپینین. یہ فوکس ہے ہمارا کلاسز میں, جو کہ ان کو کمیونیکیشن میں کافی ہیلپ کرتا ہے. ٹھیک ہے. سر, آپ بچوں کا ایک یو آر جسٹ واچنگ دا ون سائڈ آف دا پکچر, اور سیکنڈ سائڈ یہ کہ ان کی ان کمیونیکیشن اسکلس کے اوپر گھر پہ بھی کام کیا جائے. کیا پیرنٹس کیا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اس سارے پروسیجر کے اندر؟ دیکھیں, جو یونیورسٹی گریجویٹس ہیں نا, ان کے لیے تو پیرنٹس کا رول تھوڑا سا کم ہے, لیکن اتنا نہیں ہے جتنا چائلڈہڈ لیول پہ. ٹھیک ہے. تو جب وہ بچے اسکول جا رہے ہیں, وہاں بہت امپورٹنٹ ہے پیرنٹس کا رول. ٹھیک ہے. بلکہ میری کئی دفعہ یہ بات بھی ہوئی ہے کچھ ایسی فیملیز کے ساتھ جن کا گھر کا بیک گراؤنڈ یا گھر کا کلچر ان کے اسکول کے ساتھ میچ نہیں کرتا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ فرض کریں میں ایک ایسی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں جس کے اندر کلچرلی ہم رورل ایریا سے بلانگ کرتے ہیں, اور میں نے اپنے چلڈرن کو بھیج دیا ہے کسی ایسے اسکول سسٹم میں جہاں پہ جو وہاں پہ انوائرمنٹ کوائٹ ڈفرینٹ. اب وہ بچہ جب گھر آتا ہے تو اس کو بڑا پرابلم آ رہا ہے, اور اسکولز والے بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب یہ گھر جاتا ہے تو اس کو اور انوائرمنٹ ملتی ہے, یہاں آتا ہے تو اور ملتی ہے, تو یہ اٹس اے کلیش. ٹھیک ہے. اس جگہ پہ اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پیرنٹس یہ خیال کریں کہ جو چیزیں وہ اسکول سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ چیزیں ان کو گھر بھی دینی پڑیں گی. دیکھیں, میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کو ڈسپلن آئے, لیکن جب میں اپنے بچوں کو صبح اسکول چھوڑنے جاتا ہوں اور میں لین کا بالکل خیال نہیں کرتا, جہاں سے مجھے ٹائم ملتا ہے میں گاڑی اس کے اندر سے گھسا دیتا ہوں, تو میرے بچوں کو ایک میسج جا رہا ہے. اب اسکول ان کو پڑھاتا رہے گا کہ آپ قطار بنائیں, لائن بنائیں, اب ان کا فادر ہی نہیں صبح بنا رہا, تو وہ کیسے بنائیں, یو نو. تو یہ آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھانا پڑے گا اپنے بچوں کو گھر کے اندر. جب تک آپ ان کو نہیں دکھاتے کہ یار آپ کے گھر میں سرونٹس ہیں, آپ کو ان کے ساتھ افیکشن سے, رسپیکٹ سے بات کرنی چاہیے. یہ آپ پڑھاتے ہیں اسکول میں ان کو, لیکن اگر آپ گھر میں خود نہیں کر کے دکھائیں گے تو بچے نہیں سیکھیں گے. سو سیم اپلائز ٹو کمیونیکیشن. آپ کو یہ کمیونیکیشن, گرومنگ, کانفیڈنس, یہ بچوں کو گھر میں بھی اتنا ہی دینا پڑے گا. یونیورسٹی لیول پہ میرا یہ خیال ہے کہ پیرنٹس کا کام اتنا ہی ہے کہ وہ اس بات کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں اور یہ ویزیبل نوٹس ڈیمانڈ کریں یونیورسٹی سے کہ دیکھیں میں نے اپنا میرا بچہ آپ کے پاس آتا ہے سے 2019 میں,
तो 1 साल के बाद आई शुड बी एबल टू नोटिस सम विजिबल डिफरेंस। ठीक। अगर नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटी इज़ नॉट डूइंग इट्स जॉब। तो अगर पेरेंट्स ये प्रेशर यूनिवर्सिटी पे डालेंगे, फीडबैक यानी कि कंटीन्यूअस फीडबैक भी है और डिमांड भी है, ठीक है, ये दोनों अगर वो करें और अगर वो हमारे साथ इंटरेक्ट करें तो हम भी उन्हें बताएंगे देखें कुछ पार्ट आपको भी प्ले करना है। ठीक है। तो इस तरीके से ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट हो सकती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और हमें बात आपने नहीं है। इतने ज़बरदस्त व्यूज़ से जो है वो नवाजा है। सर मैं चाहता हूँ कि आप हमारी व्यूअरशिप को एक मैसेज दें ताकि वो उसको अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट करके एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ जो है वो राय गाँव। इस पे सर देखिए मेरा मैसेज ये है कि अगर आपने लाइफ में कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो यू नीड टू हैव ए डेडिकेटेड एफर्ट फॉर इट। यू नो, हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन के अंदर भी और वैसे भी सक्सेसफुल होने के लिए यू नीड टू हैव ए मोटो, यू नीड टू हैव ए कमिटमेंट जिसके साथ अपने अपनी एनर्जीज एफर्ट्स प्लज की हुई और आप कहते हैं कि आई विल डू दैट। So the difference between a great person and an ordinary person is the commitment and level of association that you have with your objective. So have a clear objective and have commitment with that objective अपनी life में जो आप achieve करना चाहते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए चेहरे और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।